Ayan po, good morning everyone. Breakfast po tayo guys. Ayan. May ano po tayo, tinapay. Tapos try po natin palaman yung liver spread guys. Tignan natin. Okay di siya. Ayan guys, sarap din to guys na palaman sa tinapay. Depende na po sa inyo kung gusto nyo guys. Ayan. Ganito na lang natin siya guys. Ganyan. O, diba? Tapos mayroon po tayong coffee and cream. Ayan. Kain po. Ang sarap pa. Harap pala siyang ipalaman. Sarap guys. Ayan, ganyan. Sarap guys. Kain po. Try nyo.